No vive e toro la nyo mia to mia no mia ofo mia dada mi to gbena mi ko do bugo mi kan ju mi le to ji be a se mia me ko mi na se chan les 95.5 tu waje via go jan jan na FM ya ka we mo adi mi na no po mi les pages Facebook a chan ji a me ko we a po mi le YouTube dia to kara mo le ni mi po mi zere ka o chan mi la ba po mi ya go do po no vi no sostante ko e la popia go do le tro le ono ji mi yombe ata Bruno Fidelis me san kuto okpobe le mi abe dua me andi o le jo ola no bi obe nu kenyi nu ama obe o nyina nyi wa menya be le mi agbo amo nyina la lo go nyina subo si bele ke ye jogbedi be duo si bebe Mali Burkina Sénégal Mauritanie ko to nyina elan ne si bebe apolo ekpolo alo enyion wa keke vi yo me an ola se pola be fun la lidi e to kakala mele agble kare me va doa oglona be obe fioharula ododo kudole ke enyi ola no disa alone tobe ekudi divas ogbedia ola ti prova mi agbo le fi ola na be nyi ola dugbe fa bo ale ola wedo ya fokuma no to le ne be nu ame mi la pon povire soentie mi nya be soke va ya obe togo be dua be ta me ada le penjal be gbaglame fi ke taro be nji kudo Burkina Faso ntia aju glasu do bo ve po hona mo kwa no gbe to kwa ola so kakala la so sokholo no po futu o la be agbeto we le we akudo no vi agbeto a amedo sopudo me no ro ve to kaviato o wa me kodea nyo nu kele jo obe enu ato jihadisme alo terrorisme iso ami sebe mi abe vi fendo do pewe a pewe aton pewe adenwon obo we de kun jaka yo gbogbo na fofo me si gbe gare ka ku fun won po obo ba sauter les mines di mine va mo be obe enu adi kaka ko epo yo c'est tout yo gba seke kaka liberté ngolo ndebe ya we yin ya wa fifi ya haka ngolo homane liberté ya zirka be otike mi le abe ke ya me wi agbe ya lo wa po yo gbo we sojo nto be ora kunu me e so po a enya le vale de obe me ya culpa me ya masima culpa me enya wa cho ti ho mo gbonele be yen fo dada ganto nuka ola ba no gbon me ya culpa le mi abe television ji mo be o be sojo be o be mo yin mi ni di review je o be yo nto yo we datu fo abe yo sunsun be aju glasu we yawa orun te wan ket kaka sojo nto gbon be yo we wo nu gbegble a won o si gbebe enu le de aforode le mi abe ju ami nene bo we dem ka chambe ya o meeting obe o Amerike wu ami so la sigan me ba ya soja de a be yo npo nu me kuku avo be terrorist e janye me ke no ajo nro na me terrorist be nyo obe a bo npo e ban ka du bo njo ma de money dem ka be a ba dem ka be a if you happen ni anya kele yo si o yo ajo na ipo gburu ya alo le ke o agbado ke alo nu ko nkele yo bo we consider ya me chami sebe Charles Kondi agba enyi no fi otoga enyi du don no to jijire ni a du tepe no to chan jijire ni Togo le Sénégal va di député interne RPT uni be amegan hoa alobe les sages enyi wa ba si pe me no to mi sebe Davide pe ya do ipa ka che kwa consider ya me jojo me ken kun be nyu nya o ke ken ti mi le da tro do le with fire le roi mi la po tasi amelevi amozine ku medro ambro midimo ne ma do wezone tasi to ku meton tasi to goto wezo yo o meton de vieux ni sobedo leko ni ge jagbagba gbagba di yawo enyo ewa me ya lo afi be yen yawo yen yo ko nupo awon na fi be yen ma de tu ko vile le go me so chuchu me na we no be ya de billet de o to e fi ade mo po jijo e la fi o la po le ma awo la da me tasi documento tasi Togoville to mi la po togbe gentui togbe sala tape be togbe yovi fokwe o yo be ko mi jara toro me la gbe oji
no ba be Blaise Via et no an kai pour la do kuejine Robert Sala Bevier et Blaise Via Sala Besek et Blaise Sala ozo yo lo o mito o le la Bevio o fo ni sobedo ni so be do considade la Ambrosine le gble mi ave kwa si do fifi le to gwa o le bi avide do bi le gblon ado wa mbe nyon wa enugbo va le pe fifi a donc le so na do to me fifi a ke nchan po photo fifi a e de funa mire togo be die ha si be no le bi avide le funa ne kwa donc non américain était bien donc ba be taje comme togo di nu le joro mi ma be to be mi le cap go di fi a kwa be kwasi dom le nyon tonton fifi ali et transhumance benya on le bon transhumance benya et comme c'est quel là no sinamio tasi documento transhumance ade ni de keye ma 200 le nore ki o dona lo debe ahwe vincolo nanye o sene alo yo ma mi gbon nanyale ahwe vincolo nanye me gbogbo do to choso di ha ameko we polo nanye alo polo nale so enyi magbon be togo be di ehian to cho magbon be so zogbedi kaka sova mi agbo wa alo togo be ejuo me togo be ejuo be titi no wa wa we dinasa de koplo na wa be lon dinasa vatona e modio alebe elon wa te pon vide wa dua eye oyona be transhumance ameke we plo na wa oyona wa ya be nomade si bebe omelette pe de corps o dinasa pour français au vobe gbemeni no oyona ce sont des nomades fifi ade koplo na non dinasa doa eyona be transhumance anu kentio onedo okwa be ne si bebe olenyilan en captivité alors olenyilan le pomea on toi les jane nous ye be les jabu voi nous connaît ade et nous nyame o keken o lemea et la te doa mi no si bebe ko le dia nenea fifia ne o jave plolon o la disare fike yo la to et nous ko la douare e nya do doea amedo va kwebe yo mate ni enyopo sigbe centaine nene a leon chola subo po abe wa turo enclos me ipade mebe o le son dudu so le vana yo wa ela épuisé yo mate adon yo dio kwa oplo no dinasa fifia problème ele nyibe fike yo oplo no tona do no so zogbedi nene o dinasa tona jome ntolo et puis ele do debe enyo wa munyibe ojata mo pomia be mo ke to mi ame ku eva ya benyi mogan muni mogan die enyi kudo aleon tono we afike drowa eye poyo tona negba nyibe fulani on to changba le tracer mo no chan o kakana do mo dipoa o ve kakana ve do na amoba gleome o duna mo benu o tuna fo amobenu odi Bruno ne oponyo du amoba glea wabenula onzizina we eyeba lena tu caravana gado meo edumevio kudo fulani odome magba no podenu yasi agare mere muyi kopede me ndidile pali me gbo kakanu didile agugbo do la po funwa kengbela ba po agutu wantochan ke muyi funwa papa de le kansenunam so transhumance ku hekodona le funwa antipoa ele yem le bia be de poa enya gbogbo kebe blan kaka ve kon wa de edume gon wa de mate yiwa gbo mate ve sanmo mate blan ebe po evinye enya wa ye mate well no ka ma be cho fulani ojo de yo nu le ju amebe no be agbon la bi obe de fio haje si o chama fio haje si yo ya po abe ojo ba le si gen onyi le enuna yo nene le ju ame ogbele na yo benu yo mate gbon no be ya kenu ya gbon ke won la de kakla do dio ye me ami o mi le ju gan me ha mi se na gbon ne alo fio hela de nana nyanya do go mi so ba se na be nene nu le jo patapata won ke won nya o be nyi me be yo nya o benyi yembe magba ku me nkule to kakami yebe agle adia nyawe nyi bene nyi tofunwa enyitanati yebe trasi ya dana le godo
onyan kele gblɔ o la kpɔ nyi be nugodo ya to oɖo na fɔ la nya zi ɖeka be enyi va to fie ɖe ko wɔ ne ɖoa be dzena doa la nya be nyi to fie enyi woɖu nuwo ne vi ɖe kpɔa enyi ase ŋu mi sɔ kantsɔn sɔ tu ɖo ko enyi ɖo be nuke wɔna be transhumance afi ke be so na Fulaniwo wokplɔna wa be enyiwo nyami le gblɔ zã ɖe kpɔnkpɔ nyiwo ɖo ɖa le agble ɖe me voa ɖevi ɖe le kplɔ ɖe ke nya ke be gblɔ nu ke gblɔ kpa elɔwo sɔ va wo se retrouver wo va bɔ le afi ɖe be gba kplɔ le yalo hu ɖe gbɔna be woasi nɔ kpɔa ehun va ye elɔwo gba va ti akpa ɖeke mi sɔ kpɔ be transhumance ko gblɔna eye wɔn fifia fiɔha ɖe ke fiɔha le wɔ ɖo o la ɖo ŋku be ga ɖe me ɖe tukaɖa ɖe va dzɔ nene Fulaniwo va wu Togo viɖewo le Togo be die hia kpɔa ye aʋaga Yakdamham gãwo me eɖe nana nyanya ɖo go e deplore nene be nu ke dzua vɔ egba le gblɔ be so fifi mea be o wɔ ɖoɖo ɖe sɔ ku ɖo transhumance ŋuti Fulani ɖe kpe ma gba so agba kplɔ lã ava ɖi satɔ amewo ba gble me gɛmɛ ke dzro ya alo gaƒoƒo ke dzro donc wole gblɔ be so epea be wetri tutu gbɔn be nuwua ɖe si be 31 janvier so yi so 30 janvier taflatche so 30 janvier so yi 31 mai eye Fulaniwo kpɔ mɔ wola nɔ kplɔ lɔ ke la sɔ nɔ ɖi savoa munyi emɔ kpata tsandi wo la to wo trase mua nɔ ɖo de be wo ma nɔ to fi ke ye dzro wɔ agbledatɔ wa ke be tɔ be enya ekan wa tsã wo gbatrɔ ba bɔbɔ ɖe yo va yɔ wa kpata agbledatɔ me ke nyina elɔ kudo Fulaniwo keke wo to nɔ be agbledatɔ ne la nyoa ke be tɔ ba fi ɖo kplɔ na lɔ ke nsɔ to na wanɔ dzagbagba kaka be ne o le dza de wa ba gblea ngba no va mua dio ale be ne lɔ le dza va yia o mda ba no gble wa be nuwo wo wɔna be nene be nua eye die fiɔha va ɖo kpe ɖo voa togbɔ be fiɔha ɖo kpe transhumance adia kuxiwo gbale nu ŋuti kpoe afɔku doa me alo amewu be nya egbale ye dzi doa ne wasɔ ɖu ne be nua dia ŋgbale ɖo ŋku tsã be Togo be dugbonugblɔ o wɔ yɔyɔ na zogbedi be duwo ke o yɔ zã ɖe ya kaka o wɔ accord ɖe o wɔ propose ɖe ale be wa be dumeviwo wa te nɔ kplɔ wa be lɔ nɔ ɖi savoa le nɔnɔ nyuie toa me ŋgba nyi be wɔntɔ wa sokpo ne wa nɔ wɔ le wa ɖokui si o ale be fi ke wo le kplɔ elɔ le toa kudo ame ke wo ba gblewo me wo le kplɔ le toa enu gba va nɔ gble le wa dometɔ ɖe kpekpe ŋutɔ ŋuti o. Efi ame gã bɛ si transhumance be nya le mia be dua. Amene vi tanua kpata ma gblɔ be adzo wɔ do ne ko gbɔna school kɔkɔ de tɔtɔ di forme académique do e de blibo ame keka sɔ kɔe nke be nu enya ma gblɔ kpele gɛngbe me re nu ko ne transhumance ke amene vi le gblɔ ke me de me kito akɔ ni be ne ku le di no le nyila la fi de ye ku didi be game va e lɔm te le kpɔ gbele du wa o zɔna mɔ ko ina fi ke o le kpɔ gbele la te dua e fiɔha ta na mɔ ke o de na game dana ɖe game acha amele vi ne fifi yo tana mo ke lon la to asono so mo be no du egbe mo e no du agbele wolo we no du amo ba gbele wa no du pe kaka o so di na ba fi ke loko gbona ma egbe ball video enu ke gomem laisser le nbibo ke de jole mi ame do ku he le to so transhumance be nya me o so nya do to me ni be yen kan be la ko alo mu gbo chon nya do blonyi ni oni ko le plo ba so le zomo le mi agbo le fi yen kan bo le so kaka so gbedi le va yo ma gbo nyon le so afido le Togo me ke pe o le sen ke le dira gbanga do kle ke mi le fi anu ya ne honto cha yo li amwa vide ko so jakla ku mwa di jabo media ora po Fulani o de na yi to bana funu over du na gbele e moto pifi anu ke enu blibo anyi be le ka meri vile gbledo wa o ta na mono o do na game no voa gasia game ele he ku he ba le ke o enyi o be le gblenu ye sibere ke be le gble chan ijo na sibebe Fulani o bana grade vide do mi ba gble datoji do nkan mi onya ba ipere me le fi game tu kara tu maton adua le CCO me o sibe nyon wa enyon Togo to yin Fulani o va na ba po na nya ne Togo to enya bo le se nke le jira gban gan do amoto enyin nyon le fi o be plo Fulani o ba po na yin no le fi
que non a ancolomé non do les gado me voit ne do gapo do mo de non tourner et l'on do blanc bene on les ni na les pas mettant sous ba be et mi à stress ni na que adikase una lon wa be la mi vi non la même non la même non na wa si o po o hia na bo ado to ni wa be funu ni wa fa fla for kam me po to wa du egbe mumu tonton gba to bo be so de pouvoir so ale na wa no you vous dire yan no po e vous ni po l'autre non to lo wa transhumance ngale e vous dire o ko be de yo vo o du na fun e lo e la yo vo e ko be ndi pe ke vo na agble o ja de ogun abolo agriculture intensive no le gbon élevage tan le vo bo chan e chan ne to be nke o be gbe a ma ti gbon mele yin ke yin tala te yin le sisi be ape o ne ke nto ma do mo te ke la no tu no le funu le po mi ade nti anyi so le America yin na enyi be yin na bo so na ko ma no so na kombi fe mu le wa gbo funu e lambe nko na won wa no pon du ko na yin to ma du na pe nto so enyi onu na pe pon to yon e blikpo do na ni yin pour non me wo chakana bia ko no yo vo be no to o ko be nu kele mbi bo ke mi le glan me be mi agbo ameko gbale ni enyi e be tra ni enyi be nya pe yin alo mi ta ti alen gbo alo ai gbo nu okota ameko le ni le mi abe ya pa yo dia ferme gangan la mo si ne do gade mi o de na nyo to bu ne be disa e le ni nu ke nto le gble nu e le ni tu karo do magbo be kwasida me le mi agbo afanya godida ne do be fula le be bloka klara don me ne de kaje de le oui la ka nto ba gble me wi ti ba gble me do be le se mi be ha to ro le de ndo me because o gba yin me umia o so be fula enyi o be le bu ame abe obo enyava fula ya do ke ya me abe e ke la ten kloni va e ba gble me do ma pa fula ya de kaklato funa me abe so me yo ya no fi e ba jo so ido ma e ja sopo kaka o ko kaklale fula ya si kwa fula ya jojo ya me ya trop profia e jo ya homelo e ko se be o be no no ai wa ye nya we te kle ado gbe funa ya tro yo no via buo o so amene o tro baba boru re ka janji kwa evo o terminer ya zirika o enya ntam ya to yin ame sugbo do mdeke am lese bo be da mekele o le ke no to we pe we ne pele si fula live fin de pe we ne akpo be ne tele background pe we ne akpo be fufu la to la gba se do be ke no ajo a kulia wa petol le to ame le copy ame e aye o be trosite fi ve ko ro fi oji le to ame le gbon be ne no so popo ya e ba me wo ja tro yin ame do ko o gble la gble avon kan ju ame akwo nya ba me akwo wo tro gbo ba bato no apetole ne yo klo nyile ya obe nyi ole bugbe abe ne ame onu anyo na sopopo abo na yi fifi a obe wa peto aya itro ifi ogbo be le to ne fi obe ne no po e ba me yo jenya yo mele ya gbele ya obe po yo ogbele nu nto ye enya wa nyi so obe tutu e kan ne nyama be ba fe me be kaka tabli po be so jo te ba pe ru afanya to nti yo te koko te so jolo enu ajole amujijile pechuba hadame mujijile tabli bonji o afanya me wa egogo tabli bo donc enu ani so le ke mi ato le de mem le seru a nem so jo te baba fun ba hono wonu a ko do be efia efia obeni ne tukara le pere jo afike era ji fafa ya e ho ame gbele nu a so wula da ho me la yo to la yo so ha ola ba we wa me a no be ne dem die home ogba ho ne kule no yo be yo chara egbele nu opa enu a ke mi le gbare nyem nyo va ne mi kunu mu ame kaka fia enyi ko le gbon fi di amuso so pere pe divo amere to yin ya kike me di la le ne nya tutu gbe wa enyi won no opolo wa de fia enyi ame ke to la yin wa e on le gbe enyi on to ko to enyi na yin on ebe klona fula li over ko na yin le fi ye no wa ta flache ne onya ososo gbeji ye million transhumance bele ke ta si amele le gble wa po me le ba dugbe a milano don vide be yo du to me yo le do ye do egbe le lo egbe ke yin la do le lo ye nyan ko yo be yin ke to be yin VIP onya ojo jina be anodu esi akute adubli èèyàn bu na gbe o enu tete tukara makani o ela nu ke jete odo ete odo asi o èèyàn yin VIP oni amegan o be yin oni la ele gbo ke o be egbele
mia gba fi ko le gbon wa kafla afanya mere funu wa no jo le sigba menira kondi yo gba na yo kakala ba fanya e mo le ati o le funu ke ye enyi le ko gbon na be nyi o la te petre carrément be zade ke ma di me ba gble mo fa wa nka onyi won wa agble mo ku e vere vivina o do hin yo so plo le nyi ti ko nyi no le no do to wa instinct animal et la onyi et nous ko jesia ora no so doji wa et nous kele de funa le no me o ba igare me e ba igare me sibiri ka me vile me abe du don no to ba modi ba be yo do se e do e no awon na kulebe agase gran no le jo na sibiri fula le o o mbono e yo ko ba le jo le mi abe e mi apugoji yo e no anto jo na ho le mi abe ji e o lo be ogle na mo be nyina dondon fula le oku e mi abe nya won nyina dondon e la voir banka e fula le o kakala la no wasipo e no gbe opo la de adepepo ade do adomi no po ajo amewu mu dinde pepe na o opa le ko bono ame onyi no le so tutu adepe no na wasipo e awisa nu kadi wan ten na wasi ma depe nta awisa nu kadi wan na koji no do mo so to yin ame le le gbon no ma do so na le ji so na le do be no ma de nya meke mu do na te pere ko fula ali ko le togo nya ko na no ma do yin do fula ali o ba ti mi ara polo ji le fie pata na le gbon ane ho le so ane ho be pore no le ve ni be me nyam le so ane ho mo en toute saison car pe ga mo la po fula ali o le ku enyi le mo le afidon do le passage des bœufs no yisi o me le fie no jole afita me mo ato to le do abobo me le funu no pole ke garo mo to egbedo me apo fula ali o mo na ku enyi o lo aso mu don vile kwa ebo no la po nde kwa obo be fun la li o be ko yo be fun o mo na ku to yin o me yo nya ke nya ya o ko be de mu amere pe wa be no me mo me o no na ya me le de fun no va le coopérer va c'est coopérer chan allo si bele ke yo mo ro fun passage de be won anyem so hata mo ato fun e chan ko de fun ne to be o ma no ton pa do wa be yin o ye be yin o be le gble nu la gble me do nya lo me to wa no le gble gble be nya mi se na we Amerique do kafla ano gozome aga no ka oui tracteur le kema ano gozome aga no ka aba vanu ye nu la to mion atreve no game ave no game ano de gbe ko ne de broussaillage ano de gbe le go me kaka kwa bli ba to zeze no baba to fi papa wa do ame won wa be ke sino nu pote ke wa se nyinu wa ko lo le fun wa tutu ba to courant tete mu wa gbo le fun o ke o be nu e wa hon so jana gbagba yo hon na kaka ple na nu kukuru ko la do vi school ye nu ba to na so me no ne ba me le fun ye e bliwan e mi a le to allo asin to chon te to ye asin le to e ku se pa ye ye nyire la ba do nu me a keke ha ele sibe e pereka be dogu alu pe vebe dogu ne wa bagaro mo wa ga odo na lo ala do enu ke mi le gbon la do ga pre engrais e om le gbon be mi a lo me to wa no le do ga wa pato no mi a lo me alo du gan me to wa no le gbon pelebe nya mi nya na mi akele si odo nya m no kope me po nya n ke nya pele ya we fi e kope me sigbe we mi ale sigbe we courant le sigbe we mo tu courant mo yivo courant mo sigbe we fi ai ba yivo agamenya na nya mle ya ni se bebe godo me funu a kope me o odo me pa oje ti hecheli konji a oje ti yobo bi konji a oje ti adogba konji a yo ha konji o le ma mele funu toke no ifuro la bi o be ane ho fi pe pele ama pe zebe papo e do gbe dopo ya e ko ele do kope me toto le ke ma kojo konji kope lu egbe abalo konji wa tro du egbe ya mo be le play do e fe se ifunu e monseigneur catholique to be so monseigneur dar fun kwa e fun kon ku me le funu abe tro du egbe voir perio me ba ya no animal fun toto la ba me ajega konji won pede no animal fun la be ajega he mazuru won ke won gbe a otro tu julo mo tro le an fun ero tro lo me tro lo me la dagle ne lepo wa e om le gbon be ne om no no me do ne yin o be du agbele acha nda potoke o la si agba do chon do no le de agbele nu ko ya ke o de ame o de na ko la gba do le ale wa ne be nu ame wu ke gba le kplo do a le français au vote mon avait impunité ben arrêt le funacha ame ono wo no a
on le tonton na o alo wa to no bere e onya tokoto subo ina moji tokoto le moji le gbeji nto e olano se vla podo la ba se gbesi de jora be do ji si be to vo nele ke olano se edudo me to be nya olano blo so wanti le ke tokoto ina moji nto vo obe na nto e tokoto nya moji ye nya to oyi Gabon le to me fie o be tutu won we Ghana nto le fie gbe o le nko na mi gbe vo gade me na nya da pe mi ato se ba to mi amagbon fo gan to abobo to wa we du won me be wo to e pi to we nene ko oyi Togo Victor nene ko logo suchan no gbon na won so la to o pa so la fo gan oyi Lagos oyi to me no gba ide ji he nene ka mo chonjo yi Nigeria be ji he o ke o be wo to le fun bo ma se e si pesi yo ano gbon be Togo to be communauté le to de me kwa e o karapo o na ti gbele ke mi lo mento egbe ano ya sigan me ha no o nda e ho me wa amejuro vi lati no to no be we ni be ka nko lati wo ngro nwa no po be ito na ti na me be amejuro vi o ya sigan to egbe ha e ka ni so asimudio la ni so me na gbe asimudio enye nta mu dissertation me asimudio si ebi a tata be yin na so nya be nya ya sigan ngba ntogo to we le di ore ewa mu yo akore se wa nya mu yin so je di ehun be gapo gbegbele nya be hun gbagban o be gapo gbegbele ya e cham di ore bo ewa ya magro mi ade to ni bo wa chon le sese wa me o ma voa enu ke tata veve ko wo fi agon mi se ni be amejuro kulia o le hodo ale mi e ba ke nu ale le ki ade mi du glola bo nu kakaba do keme do ka flan la se be fulali ya o le ke le fi o du agbele na me o le fi gado mo ton la du agbele na mo poro so yi soja ogbo abi yen egbe jona le soja ogbo le ko la ke se go me o egbe a o la wa me ameri pe le bi onya ni pe no vi okudo to le ko la wedo ye nene be nu ala no te o lo ka flan egbe a de mi be mi le wonu si mi ji la onu si gbe yovo gba le o transhumance so la ne o le da ameri be e be ra de ye le projet de va do me fi be no gbe na e anyigba po ento ila no do fun ila no pe le yin to wa no play wa no do obi o e be fi ke egbo va skudo yan wa so ma me an po so ewo de lo be plale ko do na fun ya ento ila le machine ko la so no pe we tri ton ba no mli po la no se ni yin sato o be fi e dogo yan wa so ma encore et au quoi mais pas ça il est surpris d'être étonné mais nous sommes au Togo. Bruno, olé nous en dé abe yovo dé a ngbalé transhumance. Dé a ke pomu le. Ba no ponyi o a. La mele wa si yin de ka ba ta lolowo. O lolonto, o lolo. Voa, e gbatroni opportunité na yovo ke parce que le transhumance wa. Wanto o yonande be chèvre e bon ko nyinare le wabe prairie yo ne prairie agble ulio diare de ko tarati wabe gbovio o veduna e gbegbalo o mtu odo enclo me alo vla vola de oto e won chagba ni opportunité na yovo glonabe e gbo ya kemele jadua e gbo be nyi ento ve disa digbe kebela dua be e gbo ale sain o mu va ne e produit chimique de alo fun ede alo va son de 1502 mais chagba ni politique bouyo le wodua e nyiko o le nyile enclo me yeben dudua c'est des bless boula e tovona e nyikewe le disato fifia ne mi atrosova e deke ola wedoma okwa impunité be nya dik pomi gbatro leva me yo be nyo vedwa mo ba gbleme dunu keke yo amerique pentom do nyare pe la tona yo vane o ba polo yo ba ifio hagbo alo fi ogbo alo kojo mechan enyan yo pele duedi Blaise le blonzande abe muni agbledi po nyawan le tutuye écart nana nyami fona gbaglone kwa ya le nya gble dada lo e lan ploplo be akpadia e miabe problema ele no amejrovio kudo edumevio me fifia me que la te régler nyawan kwele ni miabe tato miabe plolo wo pedo pouvoir la dalo amesia medibe fikeye ape vovo wa lesien funo mede totro le toedi le one wanya bene yo nya mejrovi yo va Togo o hoyo abovea
yomu pomo la ponku me na mere pepe odoa ne o ho nyue de a o do lon na wa nku me popo na me maba no to so me kakai ame wula no vo o do la jagbare ke ye mi be tato gbe wa ko kudo zogbedi be du opo a o do la jagbagba kakala gbatro awo popo se de alo ade se de tobe ne amejro vire alo fulani de munyo be gba to kakla mere alo gbagble la dume vire ntia o la hento ne non be so gawa me a me ko java one ne be nu acha o la jiaye doa ne ole wonu omle hento na wa abe gbegle wa die pola no kakala so ipanye ape nu popo won be odola jagbagba kaka awo sereke o gbedu azan gbe ta mo chan be gaya mereko la gbe wepo o jagba wa gbo sebe dorénavant ne amere gbava onde la mere be gble do titi agbele ame chan po vo na nu ale no gba we la gbele ame pa o la hento no po na be wo pato la jiaye God bless. Oh, au point que ye o le tegbero nya dibe du concours me transhumance ngbaleo. Mle blombe nya be transhumance ke be nya mi le blon. Kulo ya on a cette transhumance interne locale. O le se nya gome ke wo be no bo adosi. Ah me be aba no do fun e ano sanon gbe. Mi a mangeon club me be ele amola pon le meladwa. O comme enyawo wa de tout banto are ko le nuko le blanc na me ba le do fun be asa ni nwere lo voi ke mi le ya egbe le mi agbo sukeye enyo la te du ne to be o tro organisé enyawan nton angba ni patapa be nyasi bebe ke to be yin onyin VIP si be le ken le glen ne ya ora te no to adun le fi juroa et Amérique nous la connaît avec parce que les nénia doda tolo on a donné toi avec les nigna dans les contribuer ni ngome ti ko fichera elle mi do en kele jole n'oublie pas me fi ni be na ni mle globe na ni ve gba me ba gbe a e pe de kabe do agu saison de kabe do agu na me aye viola ti a hobero nyawanti en to ha dote bi kakala lo adowa me anu barabara lo o le se nkene di la gba me ke wo be le obe don ti kera na nyima amele bi o tata do kakaba da fide le gnombe fi o hakwe la te we o yo le gnon klebe du concours me gba transhumance ngba le o le kemi awo o ma ten do se na me ko we ka fran o le nyinya be na re ni mi na nyinya enyi ejizizi na mi be o la ton pa ne tamio o la plekta de ka ameve ameton amene ranchoué na no ya Amérique latine ranchoué la moitié ma Amérique latine le dola onyade enyave be de nto nya ko Amérique le glesan bana be no le po mi a exploitation gangan le go me abe rancho ni na be prairie be no nyawe egbe amo ba mo be le play couple blibo so le dadom le on ekpo no e se ke o la wo yo la note nko le no transhumance be nya no plonyi no di sa le du me are e po ni be ko be ja nyinyare di emi pa aton pa ganre apla ngba ganre na ni ma lolo na on tocha na jibe gameva egbe mi ona do ti nwere a alo fun e kamere egbon be adun ami tebi ba na do fun e na mi do me ba ni gba die na yin o na do ya la so amere be na le be eya edo 22 hectares nele e bajame be nu ke wo e ba sa e ba gble a yin be ye so si bebe 1 hectare alo demi hectare e no ba kufunu ye esi nesi jasi hana no funu be so tan ne esi ngba no dele ye be agble ame be amede o ya okporo na wa be yin o ba na sile funu ni tukada be o gbo enyawa ye npe yo be yo do anana o be yin o nu na kaka nu na nana onto obo yenya anyana fi ona nu me yin o le toro be yin o yin VIP o yin o du na yo ayo manu yin e wa re ti o ha ni jagbagba et ministère de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et ministère de la sécurité nous jagbagba wa wo do ministère de l'environnement wa jagbagba wa wo synergie wa wo do asi la si me are ni ne be nu angba no va me kaka amo ba gble la tron ele ame ato toto va amedo ko la ba be yum da lo nu wa on to apo agbe ko wa o la tele o isojo gbo la so i prisoner lo la me
kole oya chata mobe no nso 100,000 voa o ma dasi o no nso gayaleke voa o ma dasi o alo obe garo mo la bo o do afokunya yenti o la tunyi mefe o la tunyi ko da foko efe vo ma ho nyoro o la so nya so jolo bo we ya me va le kule nya ya mi afio hane we do de ka France ya so so ami le sebo le so kona mo si gbele ke o so na bobe ko le Togo be di gbe ada le tampembe gbagba me o le yo ijo e blamon ka kuto e ameri nya no yo se le be nya kere jo jihadisme terrorisme be nya to gbobe on be funwa o won ko le yo be état d'urgence sécuritaire fa ni be nya ene se gombe kwa enya ya o no don kwa so epeke wenwa be nu ye e jihadisme be nya ya e vale lomi e deke o la be amekowe ona egen lobo alo e tablato wa e nu gbegble wo to ajoglasu ma do so libe ajoglasu wa ojo ba ho Togo be di ehia so do se voa e Togo be di rudu acha mu na nyi ore muswa alo ke so do alo me be ya bori ya no po kwa so kaka 2021 be fe keke nu agbede nu to po ye oja agbagba kaka yo va de état d'urgence sécuritaire moyen to e pe ami alebe wa ton pa do funua voa e blanui to amea e nu ke yo le gbea e ye pe gbava le jo e nu gbegble o gbava le po me vava si bede ke enyi suwa e nu de jo o ke gblo klebe jihadiste we kengbo e over nu me kukure o kaba o wa pe do je si be mu nya me ke yo susu ayo voa e ya de ke ye o ve solo na mo zempo domena mo ble nu le amonti ye e wli gbale dia funu opata adika suwa me vale no funu gaya mentocha mi opata minyabe e amedio le Togo be die he ona konude koyona be evala ke amobona le funu enyina konude o wona move pona ela de fumbe gapopo ya mekamo le bua ajoglasu la gbave no do vondina mo le Togo be edie he apo amesia me do la jia yeye do afifia mi le hosebe Togo be die he ai voa du me vio ke pele funua enu gbegble sugbo le jo mi do la jia yi ne mi ponde ke munyo la me ke mi mjesu o wo yoyo na mi hoho mi ano gbole be mi pono no medio wa mmado mi le kopia mi ne wate ade hani ne ba mi ne gbegble wotonya wanya zirika no nuke nyang poso enti enu gbegble kele juwa de ko les impodo mena mo les enlo na mo les soko na mo nyama li Togo be je he won do von de valley ni suacha enu gbegble de jo nyemnya no de mo be ma ye di zereko safari enu gbegble de jo le Togo be eji he ake e de funvire e ya de vi amandrin to be marba okwabe ke mi jo le fi ereke a apu godire ke amem do jesi eji ehe akaka ado isonli adodo meto na meke cham ipo ne ba te apo edodo pa ma gba nu ajole devia mandre waya zereka nyona o wabagbe ati emewa amevea ole oja foku vevere nto ameyo ko kwa be jilo nto gblebe de ke yomse bru won lo nuke di ezan won me yo le copy won me yomse ne be nu apo gbedu o yo to yo ave poda be vioje amedo be o be enu de le di la ya me ke ka kwa e ko se nu ati ko si ko etu ne e gba di se o be mu ni ne me nya yo be mi ne le vio de vivifio la tabaski po we poji ju egbogbo na fofo me la won izangare kame ye paju avaso deke tututu ye ju ame ton chambe na yo mo se bru won paji kaso wa de vie bejila oyi funwe ko ye o ve po ba me ri ton chambe yo ya yo mo poji si obenu adiro de après o batro ba le gronya bu be yo se nu adi grrr edi grrr kengbe yo ve po da be yo be vie ti anyigban ye won po ke yo va onu me kuku kaba do anketi ya so ba podo je si be mu ni egen lobo to alo tabla to we mu ajogla su
ko le do me jegle na mo le Togo be je ya evoa eve le nyi e Togo be so jonto ke we do la chon Togo vio dia wa we be yo hose be ajogla so e yo be yo akpo wa gbo zere ka yo afini so wa be ajogla so be mo so na de bi yo keke o so a oh ye obe nke jogbe voin to wa yojo ve gbele asi gbani nya ke gbale to mi fifi abe mi Togo sojo be asi yo gbele mu de yo nya ke gbe yo to yo wu de vi o wolo voile n'oublie bois me ade o le blonde be aéronef fifi en trovaz aéronef aya me hu to aéronef alors 1h du matin aéronef le dit ça elle est wo eno patrouille oui na ji kakalo elle est en patrouille nous aéronef moi et be genre de mi pona les films de guerre de meye et nous caméra non me gado mewa caméra sophistiquée lo alors est déterminé na mouvement mate quoi mais avec que voilà non pas mouvement il paraît be chaleur a be détecté na voilà non pas mouvement les kaka fide d'avoir et nous béni et non na kaka zongera quoi que alors wa to caméra de mlenti on le aussi sophistiqué de que kaka ye on va les datou des vieux non mais on des vieux renseignement be jihadiste les disent en mouvement on les sont dit bana ye kwa ye o finish o terminer de vieux zereka kengba va le nyabe mudi jihadiste de pepentonyo tabaski also donc de vieux va le imole fifi à tabaski be azandia oh nous qu'elle est pemi les dieux que vous de ya ke pomi les voix et na ye mitele o bavure yo wa do nous bavure yo yone et nous béni nous de wonto sole wado kwesi be yoja u de vieux o gle asi e yo na be bavure baga popo ya metututu ke yo ba jogla so wonto so do wado kwesi be yoda u Togo vieux ye mi abe sojo que wa be do dasie le ni be wa chondu me vieux dia gaya me pola o bavure e on mbele n'oublie bois mais ne akwito magana wero soja gan egbade na nyanya do gochan midola se apaga yak damham ben kodola se prononcer donc entia enumate nonene ye wa patola gba ti wa be bureau me o donc entia e o soja do va yin sosan alo de ko le wa mele du amedo même le po vvcc de pepento le wa me o même le po wa be expression be de pe si bébé et nous banal béni les jonene mouma domi le Togo be odola u Togo vio et nyaon miste ne yola be Nigeria be amede to kaklamede amero le blanc religion be nya overtozo church ho o tozo mosquée o woreke kudureke les miogba les fieta laïque que memilia mouma domi be ola be ame adeke woreke et puis de façon nyamate glochambe impunément donc intia ole chesi o wale o enae o le mettre à contribution population voix be so jayo ke onene benwa wa peto do la fond on est pompo na jua kekene ba se nyembe olo oyina home ogbo oyina famille ogbo do gbagblembe yo kekejea yo la ofa musore mia du me vieux chan nous en avons besoin wa pompo na mine mi ochan mia sebe mia be di do la fa adikama so mi abelo yole mia se wanko bless au quoi que amène le pompo ale et au quoi nous sommes les gbenade dans le fièvre Togo avec ministre football ni et ouais amène vi blonde fifi voir e be nya jojo ngati le e be mbe nya jodo do no so awaga yark da me hama ministre de la sécurité de la protection civile beigné soja ko ji mi o le jaro be nyanke ministère des armées et on le blonde be clear amène vi no Marguerite et sozim na nyakade e yenyi ministre le fou e be nya jojo do e la te chakafa ke to ba me ha soja be ni volé apare vo so afide jo le ntime donc la protection civile a mo kan e do le ke yo work le ke ye mi do not all le do are police gendarmerie ku luluto wa we ni police gendarmerie ele commené apeto ya toi gendarmerie toi ministère de la défense be comme ben lelo gendarme be militaire ye yo nyengbe ola e wo kwata le do chaka ni nyanye ko le fi egbe sans ministère de la défense que le ka na nyi kwa minya be chaka na no kwata do to fifi ama ba nya be kele jo ajo pa bio ko mle wa pepe ke ye amelevicha officiel do mu communiquer
tout ba joda gbe ya nya be ha do to liberté globé et nous ko le globé jihadiste we balo alo nu we jo le do amema patapata hack mbe amore chagrin ya we yo bo mo ndo da vova nu ko oyo va me ngolo no ha le yo wa chai ham le bureau hack to amonye nya lo kaka ye ba le yo ame obelam ka zo chagbele a directeur de ndé le Roma Gomé mu le bureau hack to ame o ya no na instruction ado hack ba mo nto joyi bobo le kara e ina ne acha sa nyem e ya nyinya la parika ye liberté an on le dare joda gbe a mi abe ha do to do ko yin funuto apago to be yo na hwe le yo na hwe le yo video yo na hwe le kwasida be nu wa mebe e du meto le to na yo be to vone nu ke ye mi atutu ma to ale gbon be o si enu wo ya be o so nu wo da yin gba e le vi o ba je me e be wo a nyambe ha do to ko no obe o no ahoya ko ni tapango alo to meto le de caricado ko mse radio le joda gbe mo le gbon be du meto le to no be enu awo so jiye be enu awo so jiye be mu gon be enu awo le be awo so jiye wa ke eso ye be va to ba be no e va ve me be nyambe so jo mpa me de so kala porta ni si ama ton ni chokuku zino apare kale ke ba le de no me be yo be nu ya e cha ke gbon tutu ba azonko ndejo to go be so jo gbon be e ya be si be njoro yo glasi e ya nya na wale lo le me e ve gwa ke mba so ho man to vom le no ka ba le asele ke amele mi han le gbon aeronef ni ntocha e chaka mi le do mle ho le ho ma do ji kota bo be nde to drone le nya si fifi ni mnyabe drone a o drone a me no ne me aeronef a me no ne me c'est là e on le globé mle ho le ho ma do ji bo be drone le nya si egbe bo amba le mi ple le Turquie bo mi ple le Turquie obe lo ho mo ji mi le mba le po be so jo be emi ako so kuku de be mi ako wo so ame o le globé aeronef yin wa kele o si be ya me ku ya me ku ne fifia no we no ne me so aeronef nya wa nyi to checha kam so wa si be ka be bi ha le bi obe nu kele nya aeronef o le globé mba le globé me be to be aya me hu ya nyam tugum didi le funu hu la te zuru va fa fifia no ke de funam le nbulibo ya me yin be mi le po tata ko mi po na le do me kaka so de cinéma to dia mais o le gbon ko be appui aérien do nke na yen wa le si bebe o le gbon le communiquer be o si bebe yo nana nya va na yo be nbule to java o le sondi gbana ils sont en mouvement o le sondi gbana ne be nu le a o na si bebe le soja me alo le ke npo na le cinéma to me a de vito alo be soja do le a wa be spécialité ni be wa o zona wa yina kaka gogo na leke ba me one ho gbaja so ati do waji cho ogbo abe o yina an appui visuel e ya bole se mi kele blanco mo ne gbaji wa be nu ko so po na nu wa o po na nu kaka wa we nana okay be enu kele zon la yin gban ye mati mi o po a enu ya be yin do appui aérien va o le se mi kele blanco abruno e jito wa o le si be nku gbagba na yin le zon o le to no be o ne jo kaka be jo do si me kaka ko be jo po la be ezo wala datu voilà cinéma me ke mi pona ne nu me la jo a troupe d'élite o le ke o la te so commando ama den ame ni ame we vefa ke ye la kaka fi ke ne me nu le gbon be o na contact visuel no be wa enu ke le gbon na wa re no be si gba me o le si gbe mu ni do na gbon be si bere ke mi le gbon ya eji to po de viol les on ça aller là jogbe voin la fo là o don ku be gem ko bo jo états-unis en sécurité am to no be le ke mi gbon de ga ko la te jofa gbon na wa le fie be la te jo mi le gbon be so jo nto so tro mi po abe si dan là e la yen le gbon be so jo so lo me no la te yin te la to la sa fo no ma tenyo do fa la ki ke le gbon na so amere ton awuna me gande ade abote tente ye mo la boy jiji gbo we la accident la le to no bere yen le gbon bere max de jo yen le gbon bere to go be so jo nto si te po ha de vi oku keke to zame gbana ko be wo mu nya ke le gbon won le to no be kulwe
et nous que bien Kenya le wa ne se na si dan wan ba ve me wa le ken Encore nyabeo aéronef to aéronef adatu. Yo le glona mi be mini o. Be gba bobo la wan keto. Mo le si bebe e o fun mi don TV de ne a. Le ogodo na mi alo. Nya le gbe o apala ha le nyen bi bo ame nya fi ken le gba techniquement tactiquement que so don to glona. Ken gbo la wa pu ne so jo ken gbo la et au pas mouvement suspect. A-dit au pas amelo les sont salés long tourner mais bana yo le tombe yo voilà ele yo c'est bien mon gars non on dit da bagble nous ken boye appui aérien là-bas oh il a contact visuel là les soldats mais là oh il a là oh il a des quoi ben yawe ni ni bogo na olo on en a anticipé voir Martini on le voit sur longue vue que toi kaka opona be on avait jumelle là opona kaka be fi ko emi akole do are o s'assurer na o s'assurer na be emi akengbe anyi gbanto we nana o kebe yo o mu jito la na wa be fike yo nana gbe yo ali lon ke gbana ya adi devio we nyawe ao enubwe besi ejo ko ye ko de guerre ko ma si npa cinema npa na Rambo ku mo nto amebele be mu elo eye me o na no ale nene amebele to o na le ma ina yo bo na e we ni tatameti ngble no be entertainment ka anglo na mi tatameti mi ane no ine wa if ya nkele jo am ke jo ya c'est un drame e go be sigbele ko le gble ni ya afoku ejo afoku vevere jo e va no ajo joni sopo a eso sambe kwa ameko nto le no te po bo la ko datua ojo va jo wa tokun so na mi le ki mi po Benale, mi a ten wo, egbe, le mi a ten pe enyawajo. Tata fifidia. Nyaba o le do. Mu do dinam kire kabe over. Yen po o sion le ke po. O be po kontro la modi santo mele. Fo be ka ku do gba mo poto le si yi lo. Mu sebe du kula to yi funu bo. Mu sebe du kula to ajo le kara yi funu bo. Do mu po tata ro fidia nyun no po te agba ku de vi ko to le si le ko me funu. Do enu ele funu mo place be nya yo. Do faut tata qu'on confie à des funam vide be agbeto abe so jagan ni to be avec Paul ke no le joro abe moi fifi to fifi to no awo ya obe mle cha fifi jan le no di kwa e de fun vide nkele jole to go be di ya ole obio se be nkan to enyin blibo ama ni so semble to no be français on va na be nébuleuse e be nyem manto le mligo manya nke be yin to kun ye am ko le ji o bio wa de le kolate ko le ji o de kukulo le kolate se gomme be agbetore kwa si be kope ke mo be lo mu ale fifia kwa o po kontura moji pa o do kakla holomena mo tukakla mo le ko le funwa blamonga blamunga nem se ba yo ejuwu nem se copy vidéo wa me le ko le funwa cha yo fon o fon ya dunu pe la mi a hilo be copy vidéo le ko la te se gon be amede be pour ro wa di wo do susu le pe nton pro na ma do je veux qu'on le bien mi ale fia nyen to han bio na do ko nya ta flate nyen ko na do ntine ke wo be ke mi le fifia nyame kloto do mi amina klo boneji do nti ne nya wana mi do nyele se gon nyem nya no ke ntiye nyem nya nkele to na me kwa do clear enwa ke to eji so Burkina baba ibene be mi a be apare ji le fun pa fifi anma ba ti mi agbo le fi kele obe nyem le se nbli ba gon me to vo no ko na be implantation ni wa te kwa fide ni wa no funu a nyem nya be Togo, Burkina, ku Benin, be so jowe la bakli, la zondo dwa wo nko yo na no mariage wa ko wona yo abese la we so do ko gbo va kaka wa dogoro du bo be o la mi onu kloko do ama ogbo be abeli le ngoro ndu nam le gno be na le no gno aéronef eyin avion hélicoptère planeur ULM et qui drone. Donc l'aéronef désigne l'ensemble des appareils volants. Drone chaleme.
Even que la bête zéro quoi. Toi, il y a quelqu'un qui s'en Mais il y a expert en navigation maritime. Akpene. De nous menami. Quoi aéronef a bien te seconde be. On dit bo anya wa gbonami aéronef que ma se chan comme. On dit la gbonne. Ma se gomé. Hélicoptère. Ma se gomé. Do théâtre militaire. Akwagbedzie. Et nous que les poko ça so utan ma so fion. Nya m'se gomé non be wala te so ni comment pour daro noadine ameko panko nganya. Nous sais que les voici, nous sais que et drone nous dana to. Mais quand on a mais quand on a drone dana tout toi you are non nous n'y a mais yao non poliku et permis venir et puis fiali le bio binale le ke mi podu be mi la ti wo ti be du mejo ne ne e enu ya mi o keke mi ba lo la pe de lo brona be egbenu do e don na un loto nenu ya lomi le ko e bere be ejo le afiri to go be no ra keke o le bale won lo do ke gogo gana san yo le onu ale odidi va si be 5 a se tame o to jo le funu ai dan pe meta be funu ai gogo Burkina kudo Benin no ho ejia po odidi gbana won lo e gan be o be boko ke kafan be ahwa gbana e ta la wa melo ko be mi gba susu be mi o mi la puta po e voro lo ne jo yin so le lo me a o ka jeri to ka class oja o va le gbe be terrorisme lo zone militaire o le Togo pátápátá alo mi abe du gan mezo mi abe du anto pata le délimité ye egbe menesi be enugbe global le jore die he a sojo o le jagbagba o fond o le nuzon do enugbe wo tonti o de mo ben enu badababa joro du mevio dio voa yekele ni edu mevio to le nubli boa me muna Nigeria be pore nsan funu nugbe anto base le san won yekpe gba yi na di be si agbe no le suivre information wa o la be ame ade ke o ve o sorlo na mo le fiere ke o to kakla me ke o to zonu ya de ke enyina jihadisme be nyon fona glona eva yi Burkina eva no Benin egbe ya Togo be die ya objectif a mo le intéressé Togo viova de ke mi lo kakane mi agbe no le nu ya gbo et la ni que piste de solution et le ni be Togo vioa et Odola Nodou a dénoncé pratique ya parce que elle est vévérée. Ola Nodou si bébé ne ameke alors me kapo mo viole wasia opo enude ke muma do wewa odola glezereka le togobeji hewa amenene si e pompile la homeo nyono weto na avec una si le tome ke yoto eveton o le kanseun o le pono no mede ke muma do wo kompone di le wabe kope mewa o mata tebena yola bova home kengbenye yola yo papa lo yo mere la home a signaler no be yo mouvement ya ke yo le kwabe mado yore nu so ke we inagble ke ye o le toa le wabe toto be modia wa ke kovia no poda bena nu ke ye yola tekpo no ve po maso de e nu ke mu lebe tepi o zereka voa odola no wo yoyo na e nu sojo meko e dona wa alebe wa ve no ku e me po do wa o de kapedo capacité la nyane e groupe d'individus alors mouvement ko le po wan de est-ce que djihadiste onia plan yo le wo be wa va gbandua alors amento to dio po nyi le funu e risque de pepe mu ku pa sojo po la te woni ne benua e na be sojo do la no kado do nyua mengbale gbleke bruno do sojo wa be tendance a munyi na bo no kado do nyua me kudo du me vio odo la gba tro réduit oke odo la jagbagba ano kado do nyua me kudo du me vio alebe no be po maso ya be tutu gbon ko la gblena e la nyi wa lebe wa te wa ne wa pota na jihadiste obe nya ya ke le bisakaka le va Togo be du amenania enyo ya globe nu ya ke le jo e be jo ni so le mi be an ke yo gblenu e yo puju ifunwa e mi adogbe rabe ke puju ya e la pompoku do sojo wa wo ko la wa wo sia nko yo na be mariage antonto be game e va do ya wa o mariage ale funwa re ne ameke we do akwa be wa tumia mi atin kan pon li di lo so e ba kwa ja we to di vo ba kwa la ya we lo
parfumé fortune à Baba Siamelabino. Bientôt, Minya Baby Dada, les bons boilés, et des cas des camps pour na boyé parfum jasmine, Antonio Wena, pli, et mes vivina. Et pour Nazobon, dans la molohe, dans la rigra à l'ori cantonné, nous avons le parfumé fortune. Les Mikuya Bibo, mais qui y a dans la messe, mais qui servent. Mon parfumé fortune, et les kilos à ma tombe sa commune, mais allô, kilo blave voit tomber sa commune. Les midi, appelez mon parfumé fortune, souvent allô, les cantos chanfan. Midi black cabanier au canon, les 90, 29, 36, 64, allô, 99, 78, 27, 25, 10. Mon parfumé fortune, au vivina, on est dans la messe, et au panassou. Nos vidéos, mais laissez bien encore les 95.5 qui l'ont joué via Boujania. On a fait mais il y a qu'à moadi, mais là 2 décibels. So gameo da du protoba ko les epiakbi ve quoi me wiame les ep wetri ve gwa me kea be ke vivo ve agbea hunya de onani do kameko ve poko me la kota dabe ono me Gabriel mesa gbe o me kojo ke ona konta obe ni e no tepe ve gwa ameke we no ngbudu me ne wa we obe DM14 dynamique monseigneur Podro lo me nyabe gan me episcope ogbondo me Philippe Fanuko Podro non agbe o me nti no e campagne mento bio ju me viube no dakone ne trotroni baba so gemeke hunya de wa nani kaka agbe o me kojo be ojo ijo sijo ve ti bli kame la filida bli kame no no munyi nuke follow fa farao e mula do e jila jala po bo ane be nu wa webe dem katobe awo ameko siru gbeare le dunya gbogbo be yan ba paja yo ana ni wa tropo ba we amedio ko le doga wa na wa de wa chan to le game fois be nu le jo le jo amele ni fi share le ke ya gbe be yan le khotia bo yo be so kare me onu be a godogo be be a dogo be bo we wa de mono pe we tira den go me o mi te no ko je ji fa bo agbe didi vu tro ba be aje ma jeju bo wa ho enenia otro gbon we ti ke mi le ya ben keke we adian gbe ya ma global da yo la dogo pe o be ko jenji aye lo bo we consider be gon mejeje o wa be o be le nu popo po me a o be yo ajo no fide ko ton padoa e o gbon be o yo ajo ye aja kotoko be ya football populaire le ablogame ke le ya asuza be ya football populaire kwa du don no talk fona ko club yan ogbo pa do abu ti wa nlo mo do me le jo lati gan me bayi amere to kakala soja de kare wa bo npo wo nu me kuku ovo ka de nu pata do go enjabe o ma tin de mo no yo lawo azoni zonzon kakala ba be amunu ba bo ne yo apo na o be ma tin jeju wa dem ka to ju khonya po me yo ke jun ton no to igbe yo se feve avoa yo wo ne yo ma be jume vi oro o ne vi ne wa ba dopo no wa ba nya me do gbe ku de to amedo me yo be muni de o signer démission a o ko be china yo bi ere ni be muni vo be nu wa ejiru do ya dafo ejibe le juro do ya mo la son do a ezi be o le tu afo ami se meji na me le tu afo to go be se no nto chame ya amega bless ma so yin ya ba gbo pas fait dire pour les bien c'est bé que tout cas dans les jours de Togo be dire et abe les que et du me viola au malo au cas de ben na me le DMK me allo DMK même jonatine allo ni ha so so ko le DMK no me ane le nke le joro wa jin keke yo me ane e po ngbe de le gbon na me le ke ma gloro on le gbon wa no poko be apo na me o le gbe a ma te heji bi va ni wa fa ma te heji bi va na we o le bien c'est be mu hle du don no to abe don ti kebe oro da wa e le gbon be yem le gbon no be wa jo le ko jenje wa ya fi buye be yo le gbon be nke jo la sigan me afo nke jo la sigan me kaka e mi abe jadam bi le ka bagbe tie me wa yo be charge de to kakla wa be yo be attaque terroriste de fubile be yo npo ku ebe nu me vo ni ate de mono important pas de nous quelqu'un on la là ate de mono ni wa ba no bo amo bo apo npo
dem ka chalate pompo na mo ni sofa la to na mo be yo abende le jori to go be ji ebe mi da e ho me Ongle lo be no me o. Omule ro meleko. O yela ba nye improvisation atala kula wala te we fala. Dem ka to no ho bo amo wala te no pompo na mo ka kwatna be yo ndele jori to go be ji e mi ato mi ja e fe dem ka to hala te we. Na me ama to igba ifun no chan ame ho la se kuto e ke onya angula na ndi no be to gwa ndi bo de le wo mi. O la po be no so be New York o le jua la Georgina mto be jidu dua me to ne so do dua me wa bi o tu me vi o se do ni nya yin la gbon le fi o kwa be le ki amu le po nu do ma no le se nke togo to gbon na la de fun no be amele ku va mu le gbon de o kwa nya kaka do to nya mi ne o ba fo ku joro togo vidia ne meme hun ba fo ku jo amere ta fin to chomo mi ami la gble kaka ba to bobo be to so tu wa me o mi abi soja o de pe de ke na nya mi la gble pe e la hian be wa nto wa so o sa di bi le wa se nu gon me la mo gbo mi le bio si be mi a o kele fifia mi ami le bio mo be o na pepere run si pele ko le gble de amo le po aro ko la mo me o le se gon me a me bi to nya le di gba na sa bi de voir le be le gble do ayin ka me so bo le nbli bo de togo tono poso ja o vone lo alo o pone be ye hun do bio vive kwa o le se gome ke ngbe ma pero nem le vu amede a la ka ma teve pero nti o le se nke ngba bruno ne le vu amea mvona me ne ngbe kwa me ale so ja o me kwa mvona le ke ma te pero nti ro alo ne ge me npo ndi nto ne nje gbon ma no fo be ne mbe gbon ya nte ne fi eja Georgina ya do me le vu amea Alo baba le to togo to vont na sojo les sans pata me nya le gbele lo ne mbo vont na soja mi gan be ne togo to ko soja pa una dujo no voa togo to ne ke nu le we ke be la zon i soja gbo a la be yo te gbon fa o le se nken le gbon gan me yo hani e do le mi anti le to ame pifia bm ka be nya ya ele de funa nyanyere kala pare di be nyem po le po bio ko dem ka ona ke ngula be ya wo ebe bobo wa nye le po nde kele me ke nyinu ye mu jebe wa wo le tume o le se gon me a ge me mi le ya ne dunagbon ha lo dunagbon ha be ha popo le bi a pompo ni dume vio wa nyem po le po nke la na ye c'est de là on a ni kakala ba no cheku asigan be ke joni so abe amere to kakla me la asigan me on po ton pa do nya won wa mais no le di lawo do mi a le ko no do me anu gangan jone no jona voa ne nu kezere ka mo gba na nu keje o la gbate o mi do gbon na be do gbon a ha gbandu a ma gba le gba be to o le se gon me a de pe que il y a toujours une vie dans le pays que mais le via ne bani social ou politique et doit nani danger de le nous que les joy mais ni be di du que les gbe anem le long ameko la panko wa no pompo wa mja no nya be le dagba la fi pe polo le ko le dagba lo nsi anu ko le wa o le wo yin ni emi a yo na si be Romain 3:10 ma de be la menon vi na be il y a point de juste alors mais tu ri pe mu le pas même un seul que wo be no le wo e nya bo pa Bible channel mo lo be church ho nu le ma o ne so lu bo ok communier confirmer yo Olese mara catholic wa no be le gbon no la amejo jo ni pepe mu le que o le gbe a o ni opposition o yan mu ameko le assemblée non mu opposition que l'assemblée on lo do nto no be ne opposition que l'assemblée est opposition jani la o be les oppositions les oppositions na la nyo opposition na na ne game les oppositions le pa nya mi ton le me anya be hermaphrodite on le me anya be mi on le me le ko na ma fantomas on le me anya be gun on le me mu place be na me le gbon to na no be o matin no gbon be o so se yi se o pe me o le 100% soviétique o be URSS be game nu on jona ne nu on tele jole mi agbo bobo o se le pe va kwa e ke ka va o ma po contestation pe na yo o be on a contestation le ni a commission me e o améliorer na testa ba le va kwa jona ka
les veut au chan nanyiko prochainement ni d'accord non quand oh nyanye mate ni politicien do nye mpona do ko nyele moye quand ta ni noa nous que les blancs bere ne avec edu mire plotu ye et on nous ko le Colombie les qui contestent aller avec des kangba boa diru do amu de afonyolo ode o kwabere o e kwabe nous que o so le plonya doa e yo vo gbe mo la belle ridicule mi aya ke mi le gbe ade. Et voilà, nous que les gens vivent bien, elle n'a raison, et ni à gouvernement. B. Pourquoi nous que les gens, et Bourgou, et Memboli, et Blamonga. Et nous garder les gens les fous. Hein? Ah là, nous garder les gens les fous. Et nous garder les gens les fous. Asigan me toi, tchaye kia. Bien bien malo. Asigan me tchadien, ou bien me tchadien. On a renseignement. Y'a mon bio là, et y'a n'y a quoi les pompos, et y'a quoi de. Awo lien so nke jola sigame awo kachacha so nke jola sigame akpabe eni nu terrorist ye ntia be dem katoja obobo won ko kunu wa mevo entia omo obobo wa si ajo le digasia gawe ba pikin to nu ajole ya pikin nu ajola siledi ba rassemblement gangan les Nord-Américains bakpadeo ba be o le we fala o le we fala egbe kenyi te kon be vere ne apawanji o ba si adi payment lo o le we fala payment popo de popo do nu be ni bla bla o ba pe to yin to voa funaya asigan we nu amu nyesi funaya di o alo ton pa do funaya mariage asu funwa o kwa placing da no no amu kwa e omle gnu be klo ke nyamle mia mu du don to cha ona sigbe mi ko jolo to gare ye nyebe je tete cabinet fifi Robert Bakai Obadi ye npo bi o se da lo ho ma menene le du don to abi nu se me mse gomela imle ke mle no ade mle gno be ke mle no ye npo bo o chakaku asigan me benya e di koko nya do asigan me fie no anto jole afike attaque terroriste asigan me to no ajolo abattoir asigan me agbale hein no nenya mdo mo le bes e bia be me bana e abattoir asigan me ko ngamele le asigan me abattoir nglone asigan abattoir na fume alom le asigan mo limpio ba ho egbo mo le asigan me terrain victor nene po enwa fifi are asi anto le di fike no anto jole abattoir anto le di ifi oba me robe no ajakotoko ze fir ku no be terrain gbe to asoza to obe waya be osigbe mi anyesi ba nu waji le ke ojibe ma se gon me robe se place la fidèle n'oublie bois me oh bien me toji ko le cholo ya me toji ko le cholo oh ne ko na mi are na yo le chomia di ne no mjibe bara ne ba zemi ola ya to bi se me ho ho ro mi o mi ngolo déjà frappé va ya mi ngolo ne po mi ngba ji la gba ngla kio et nous il y a le son qui m'a tiré les mains aller à peine pas qu'on il y avait manifestation publique si les junior glo hoko ko di du do glo nenenia pour le moment odola nglobe vide odola nglobe les go camion à chaque fois ne o déclaration lo o information qui sona wa otona no be so kudo yantia be mi matin well ne à chaque fois ouais o dina nyare kaka la so dissuade o mina podem de fifi et puis elle est drôle quoi nyato nya wone mia no no comment se fait-il be les togo be die que yo ba jo glace o le wonu mai o le benya vi benya apa benya uri benya e dia molele le funua o tele wo de konu benu que amole yi mia be autorité o le funu donc ende pepe njona do wa dia soja que le wanti le powata mu de poye o la de vide ke asona dunya glo ha ke pon ko diru duwa ke jo dan ko do be dmk wa no amonti gapopo de ka gapopo vebede meeting ko la wa ade nu mena mu akanse nko amopo wa kaka yi yala gbaba no nyinya kaka gbaba ne sto nyan ko le eduta et peke me milaji no wa le du akonto la bebe le togo abe vovo dunya gbongbon mu le ne opposition be ya o marche alo ya o meeting o gbena ne labe nke menace terroriste alo odina enyade kokoko ke yola blon ye meeting wa ma jedio mi dola doli agbe no mi dola tro mi abe nu po susu mi dola jagbagba be de ke mi gbe o kaka gbe de mo be de amone gbe ve no wa be de ko nu opo are ne politique tore be
enyale hlomena ye maso que le duame ye me kudo dume vieux ma batte blonwa kewa e duame ma batte va nyano na o ne va do gade medu o de munyine geme kole dakwa ye pola no dume vieux gbore zande ya kemi le blanco de dabenya élection régionale cha le moiti bane élection régionale banade donc a menace terroriste aleja o kakabe o mbaja dakwa kiwa allo programme ke ye ahwe tope adowa bupesi wa be yela wo propose kudo dunya blonto yo la su programme de kakane yo ave da kwa be bobo kudo topata magbaje di o wa mi do la tromi ave nu posusu ele vevere sino wa zande ya opposition magbaba na nyo va duke si opposition mle wa e du amu ina nko no gbogbo le po opposition chala la so kakala da kubere on est peu pour les nagno ari mi ma gbon be gbe a opposition ça n'existe que de nom muni nko poe wa si avec opposition ton gba le gba me wa moi le gbo fi de opposition l'Assemblée nationale avec o jara gba le fun to alors que de nom que wa honya o pare Bruno dem ka to be mi a no me ke o le wole nya me ma kula ma be Georgina do nya ka tani de siniade o la te soit passer c'est là be o la we e la jo anejo nous la jo nous la jo do o la do de sibe me game ke to go be de do na gbo ha ko pan ko ti do be a onde ye po be to be o be to nya lulu ogun plan bana tu kara ko ba na bana ame ba gbete be tie me no la le ame ro ve to ga allo emi allo ko gbon na ma le ko gbon no ame ko nto le nkone no fifi di on la be outrage ande et trouble à l'ordre public et mi akoto rébellion et no le man non autorisé no do teacher ogbalo et so de ka ko mle hlen mo di bo be le teacher set be teacher won ko bo le kare me ko won nyam so bo tati o kakaro ga me abo be ni so wa appel be nyare o ifuna o wa le prisoner kakaro fifi o be mi a wa be agbe me ne nyon ko bi o lo won ko le gbon tu be nya ntochon lo baba to ba me o fifi o le gbon tu be nya igba ndo to apeto Gérard Ajale no vinyo Norbert be mi a wona me be ke an fia se no ko be gbon c'est de la sagesse. Et quand même, on dit, mais mi a signé que le groupe autre sort et 800 do akume ayo, c'est de la sagesse. Et quand même, on y a et que la bémane au blona avec au karaté alors China tobe comme au blona be et avec ni a auto combattant ala avec nya karaté à dada be yi non zénéfique et con zénénya elo zénénya muni be mate fu ame ayo wa ne zénénya ke o ke tobe ne dem ka toje go be shock frontal coup du don notoire en tom da ba jaolo du don notoire ton da ba jaolo era don holo oruda e holo nyo nka o enya holo nyo vela nyo enyo ne de ento la te va fun la no panu tete ya e jera ja on cho de kala ba ku madame ajama gbo cho la va o la te gbero de alom na je ba era jo do ame de toro gbana kesi de no na ho ame no kesi de no na ho ame o da na be de na te taki tu alo le gboro le problem do no taki tu wa mu here boy shock frontal et dans we no anfo gbere gboro na be de do anyawe du ala nyawe la do anyawe mon be osigbe sagesse won EDM 14 moi on record la ko be opposition to fifi dia ne mi le gbon nyare sans mi sur la place na me ko ni opposition tonton le to gba amesia me tesi oro kengba me ko ni les oppositions ko le gbon aja ni tesi wa chan ro o le se mi ke le gbon o la ko be gbe am nyem nya be se de ko gbon so wi da ku me o voir oblo na gare me la kwa gbeji chambe o la ba ha po me na ya ba to ta no ba yi e chan le lo faire le dos rond ne aya baba do aya gbegbele pona ele sigwe ke eko no na torture na ya sese le poa emela na ni ka ne aya ba ivo kwa igba ti na te do mi nko le aya chon mi nko le aya le ketu kwa aya gbegbele le po ka ya me enyo mi agbo be ya kele poa wele be ya ekpolo na mejo gbogore le genju me a nyanga ojo na wele be yo togbo chonjo na ewo ebe
kakala pour gagner pour les si au dohovo pour la Si pour ozolo. pour les beya maintenant tout na yanto chinois bito otone ngoti me kuto habla eto habla takuto kekem wale beya o buchuvo Bruno e nya ko le gbare mo place be nya yo amesubom se aneho ko lo me abu to tore le me apwa idi wa neho ke o ba ya do na neho be do ame wu lo me no le kuma ya po na le neho no aneho le apukudo tobe do me et ben quoi la terre est plus haute que la mer est plus haute que la terre la neho no géographe ou l'océanographe là de me ke o ba ya do na neho be do ame ve no be le benari les géographie mi ami ko le ce sont des territoires fluviaux lagunaires. Ah bon. Sur mer. Il y a même quoi school coco be nya lagunaire sur mer. On va de tout là. Ma ngole daru fi figure. Regardez. Et ni soit ya voini po. Et be poa. Et po ya gba be ko me ami. Et po to uni. Be du ngablo hadi po to togo viojido. Ame be nyami le glo yin du don no to ba izenene. Eni Togo be depuis notre no Sénégal di dire nous sommes ga Charles Kondi Agba be nyam le di la gbo ngol ho man to cha ministre avec ya di ma ba mi so ami se be donc no ho be bon le si le be blandrin voton allo plus pas de voner be ho me o di si Charles Kondi Agba mon nom de si Charles Kondi Agba ni mu le gbo me mjesi be mi mado mjesi nkume deke dole nyakakado guomea mpo eze gbogbo re keye muhonu mekuku ole si ze gbogbo re ye bagbo facilité keye no nufiola gan Chakondi Agbagbo keye egbe ami magbate po le mi abedu dono tolu ogbo wa enyi de ko la gogwe mi la ponpo ne mi te va glon mi nyabe mi agbo le fi ami on a français mi on a gengbe ne mi o français avozele ka o chekudo gengbe Chakondi Agbalado mi no pe on le dajo alo be garde pe mi le java lejo alo la tonombe que je ne comprends pas alo sud ville que la tonombe ye mu dona nyabe lo mebe gengbe o la no scandaliser a weto Chakondi Agba mu opo mu don ku be pote asie et unir be siège ye mu reportage ale grand-mère o va funu tepe kele agbale pe doa ye mi gba o interview poti a mi jole ko grand-mère vo ye mi va wa be hihia no le funu mi gba o mi be interview anywere gba pa français a ye gba to di kodo gengbe a e gba do me nwere vo mu be donne un deux point vo e la kono me nya ke tutu be gbo la nya be chicha be ni méthodologie de non si be e nya ke tutu be le ja gbo no les Français mais ne be trop attaqué oui bo gba trop bien nya do me yolo ke be to edia e la do me kakala trop pa no voa ne se be le yi ye e nya de le java budo e le gengbe me la be de ko gbolo na ya de ke vo won cha ele rarissime ke le rarissime e jana gbagba o la gba no funu pa amere la be egbe ya de keye ganu e ko na nvi la be o ne mi bi ambassade cha yo ma do elo e dora wala fu chantalo e do ameno dakara de e no ke nkwanyi be e nu pa pla jona dine mu limite mu no e ba gbe anti o mu so do ko be ye ni du don no top evo e nu pa pla jona dine be no le gbon egbe be nya ai wona se be yen to langue jona dine e na ye kako bie ya de kia e gbon e puis mu no na pengrele ase un kankan meu waso nyane po ba no si a dévier conversation a ko to Chakondi Agba on to les gens no convaincu gado me wa yebe position de ole et unir bakpa dia a mo déplorer ne voix et convaincre na mo pe et magba bon chambe c'est de que be no Sénégal et no Cap Vert et no France et no Togo be tepe no pele UNESCO kudo fawa me beni et nya homa subo Blaise ye si Chakondi Agba ma question ni ngbe ponto so on gbe bo ni ngbe ponto chan le ke o dun ke français amenyelo oh ni le gbon be mi ame o sibere ko bla be deux visu a ni ngbe ponto so ni ngbe pon le ke wa am je si so ni télévision di nyabe du dani du don no to mu ni be nyabe ason le ovide so Sénégal ku no kan ba mi ni ngbe le ke po e ma gbon be loko bro amewi le glam don na to ile radio di ya lo nko na télévision ja be ni le no na très locas loko gbon na ma e ko ran po ase un kaka jona ji ne npo ne
et peut-être Anthony soit David tiré là et bah mi arrive à bébé Togo opposition responsable me le wa peut-être que vous bon soit si nyem jesi nembe nyem kwa pontocho nyem kwa ntile ke po nyem kwa ko va mdona to et non à te football les radio dit aller be amekebe nyang po be politicien quoi et politicien ne be tobe et habu me habele a ele be na vivi na mo cha le fun ne to be nyang gbon me wa fi kebe le wa se venir be akameti gare be ni e gwa e wa we nyam ko ka flag me ke manda be nyang won jo le fi wa we ba te hona de na no be yo be papa nko bra blo de pepe o wa de na no me ba sa ri to e wa kule anu se be gengbe ona se la ni et le mot diamant non dit le méchant à dire ça l'autre dit ah ouais c'est gang même temps ouais c'est gang même donc les CV gang même moi c'est basar les basar to les gang même do mia na gan do mi ko boni et na gan basar to ave vieux ani mia be cousin on niveau non le do gang la pour toujours le fier les mêmes que c'est moi si y ma blon et mi a gardé 20 so ube e hake mebele a ehuna na be nyo ole se nke lejira gbangan me ehuna na be nyo e rom le gbon le habure cha me be ehuna na me la vivi na me o cha gba si be agblonde go bi 20 le ke aya be nyem nyo kwa bi da pe ne mi ameke we do to mi a Charles Kondi agba magun be ni jam jisi e mo popo su mi asibe mi moji ede ve dutu kamyo anodona gola do gokudo Abuda Oyenka mi Sénégal do mi ve pour bol mi Congo do mi ve pour bol mi no avion de kame mi cancer mi bova no champagne do tout kafran amemu nyona vono wa fi be ya to no we do FIFA fare ne to nyo e ko be wo wa ne wa je yo melo mi da pe ni mi ameke we do to mi le pepe ku to jijipea ape la ine Antoine Tete Omeni la ine Norbert Douadi la ine Tassi Amelevi Dokumeto Togoto Ambrosine Kumejro la ine Togbe Atapin et Blaise Visala Choti Honuto Miyo Nyame Ata Bruno Fidelis Mesakoto. Bye bye.